Assalamu alaikum everybody, once again मैं आपको होस्ट मज़हर इकबाल हैं। You are watching the kingdom of the warrior। दोस्तों आज की वीडियो जो अशरा मुबशरा के ऊपर हमारी दूसरी किस्त है और सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ऊपर जो है ना हमारा पार्ट 2 है। और आज की इस वीडियो में हम ये बयान करेंगे कि सिद्दीक़ अकबर के जो है ना औलाद और अज़वाज। दोस्तों मुख्तलिफ रिवायात से मालूम होता है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपनी ज़िंदगी में 5 शादियाँ की थी। और सबसे पहले जो ना उम्मे बकर, ये आपकी सबसे पहली बीवी थी जो कबीला बनु कलब से ताल्लुक़ रखती थी। चूँकि उन्होंने इस्लाम कबूल करने से पहले इनकार कर दिया था, इसलिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हिजरत से पहले ही उनको तलाक दे दी और हिजरत से पहले ही आपको छोड़ दिया था। आपकी दूसरी बीवी, उनका नाम कतीला बिन अब्दुल अजीज था। जब सिद्दीक़ अकबर ने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया, इसलिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उनको भी तलाक दे दी थी। आपकी तीसरी बीवी का नाम उम्मे रुमान था। उम्मे रुमान का शुमार बड़े ही जलीलुल कद्र सहाबियात में होता है। आपका ताल्लुक कबीला कनाना के ख़ानदान फराज से था। अहले सैर में से किसी ने आपका असल नाम नहीं लिखा, इसलिए आप अपनी कुनियत उम्मे रुमान से मशहूर हैं। आपका पहला निकाह ज़माने जलीयत में अब्दुल्ला बिन हारिस बिन संजरा से हुआ था। उनसे एक बेटा तुफैल बिन अब्दुल्ला पैदा हुआ। पहले शौहर की वफ़ात के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने उनसे खुद निकाह का पैगाम भिजवाया। अबू बकर की सलब से उम्मे रुमान के यहाँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर पैदा हुए। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने भी बिला तामुल उनकी तकलीद की और यूं आप साक़ूनुल अव्वलून की मुक़द्दस जमात में शामिल हो गई और इस्लाम के दामन के साथ जुड़ गई। आपकी वफ़ात में इख्तलाफ है, किसी ने 4 हिजरी, किसी ने 5 और किसी ने 6 और किसी ने 9 हिजरी बयान की है। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने अल-असाबा में कवीउल दलाइल से साबित किया है कि आपकी वफ़ात 9 हिजरी से पहले नहीं हुई। आपकी तदफीन के वक्त नबी अकरम खुद कब्र में उतरे और उनके लिए मग़फ़रत की दुआ की। आपकी चौथी बीवी का नाम अस्मा बिनते अमैस था। आपके वालिद का नाम अमैस था और वालदा का नाम हिंद बिनते ज़ुबैर था। आपकी माँ की मुख्तलिफ शोहरों से 9 बेटियाँ थीं। आपका पहला निकाह जाफर त्यार से हुआ, जिससे 3 बेटे अब्दुल्ला और मोहम्मद पैदा हुए। आपकी शहादत के बाद आपका दूसरा निकाह अबू बकर सिद्दीक़ से हुआ, जिससे एक बेटा मोहम्मद बिन अबी बकर पैदा हुआ। हज़रत अबू बकर की वफ़ात के बाद आपने अली मुर्तज़ा से निकाह किया, जिससे एक बेटा याहया पैदा हुए। आपने 2 हिजरतें की थी, पहले जाफर त्यार के साथ मुल्क हबशा, फिर उधर से मदीना मुनव्वरा की तरफ। आपकी वफ़ात अली की शहादत के बाद 40 हिजरी में हुई। आपसे 60 हदीसें मरवी हैं। उनकी रावियों में उमर फारूक, अब्दुल्ला बिन अब्बास और अबू मूसा अशअरी जैसे जलीलुल कद्र सहाबा और आला दर्जे के ताबईन शामिल हैं। आपकी 5वीं बीवी हबीबा बिन खारिजा थी। आप अबू बकर सिद्दीक़ के मवाखाती भाई खारजा अंसारी की बेटी थी। उनसे निकाह करने के बाद अबू बकर सिद्दीक़ ने सख्त में उन्हीं के साथ रहते थे। उनके बतन से अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी उम्मे कुलसूम अबू बकर की वफ़ात के बाद पैदा हुई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात के बाद आपने उसाफ़ बिन उतबा बिन उमर से निकाह कर लिया था। दोस्तों ये थी सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बीवियाँ। अब बात करते हैं उनकी जो है ना औलाद की। औलाद में हज़रत सिद्दीक़ अकबर की औलाद में 6 थीं, जिनमें से 3 लड़के और 3 लड़कियाँ शामिल थीं। अब्दुल्ला बिन अबी बकर आप सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सबसे बड़े बेटे थे। आप कतीला बिन अब्दुल अजीज के बतन से पैदा हुए और हज़रत अस्मा के हकीकी भाई थे। हज़रत अबू बकर ने जब इस्लाम कबूल किया तो आपने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। हिजरत मदीना के वक्त अपने वालिद माजिद और नबी अकरम की खिदमत में मशगूल रहे। आपके सुपुर्द ये काम था कि दिन भर की कुरैश की जो खबरें होती थी वो शाम को गारे सौर में पहुंचा दे। आपने उम्मे रुमान, आयशा और अस्मा को लेकर मदीना की तरफ हिजरत की उस वक्त फरमाई जब नबी अकरम बखैर आफियत मदीना में पहुंच चुके थे। आपके दूसरे साहबजादे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर थे। आप उम्मे रुमान के बतन से पैदा हुए थे। आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला है। आप ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद में मुशरिकीन के साथ थे। आपने सुलह हुदैबिया के ज़माने में इस्लाम कबूल किया और नबी अकरम ने आपका नाम अब्दुल काबा से बदल कर अब्दुर्रहमान रख दिया था। आप एक मरतबा तीरंदाज से ज़माना जहालत और कबूल इस्लाम के बाद भी बेशुमार मार्कों में अपने जोहर दिखाए। आपके यहाँ 3 बच्चे मोहम्मद,
عبداللہ اور حفصہ پیدا ہوئے۔ آپ کی وفات میں اختلاف ہے، بعض آپ کا سن وفات 53 ہجری، بعض 56 ہجری اور بعض 58 ہجری بیان کرتے ہیں۔ آپ کے بیٹے ابو عتیق محمد کو بھی شرف صحابیت حاصل ہے۔ محمد بن ابی بکر جو حضرت صدیق اکبر کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، آپ کی والدہ اسماء بنت امیس ہیں اور آپ کی پیدائش 10 ہجری ذی القعدہ میں ذوالحلیفہ کے مقام پر ہوئی۔ جب اسماء نے ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد علی سے نکاح کیا تو آپ بھی ان کی سایہ عاطفت میں آ گئے اور آغوش مرتضوی میں تعلیم و تربیت حاصل کی۔ حضرت علی نے آپ کو اپنے عہدے خلافت میں مصر کا گورنر بنایا۔ مصر پر جب عمرو بن عاص نے حملہ کیا تو آپ نے ان کے اوپر زور مقابل کیا، لیکن شکست کھائی اور گرفتار ہو گئے۔ معاویہ بن خطیج نے آپ کو قتل کر دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کو گدھے کے کھال میں ڈال کر جلایا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی شہادت کی خبر ہوئی تو انہیں سخت دکھ ہوا اور انہوں نے اپنے دکھ کا اظہار کیا اور آپ کے بیٹے قاسم کو اپنی آغوش شفقت میں لے لیا۔ یہ حضرت عائشہ کی تعلیم و تربیت کا اثر تھا کہ قاسم اپنے دور کی نہایت ہی بڑے فقہا بن گئے اور فقہائے سبعہ میں شامل ہونے لگے۔ اب بات کرتے ہیں صدیق اکبر کی بیٹیوں کی۔ اسماء بنت ابی بکر، آپ حضرت ابو بکر کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں۔ آپ ہجرت مدینہ سے 27 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کا نکاح عشرہ مبشرہ میں شامل صحابی رسول زبیر بن عوام سے ہوا، جن سے عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ عبداللہ بن زبیر کی پیدائش کے بعد نبی اکرم کی بارگاہ میں لایا گیا ان کو۔ حضور نے ایک کھجور منگوا کر اسے چبایا اور پھر اسے عبداللہ کے منہ میں ڈال دی۔ عبداللہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ مدینہ منورہ میں مہاجرین کے یہاں پیدا ہونے والے پہلے بچے ہیں۔ اسماء کا وصال اپنے بیٹے عبداللہ کی شہادت کے 20 روز بعد ہوا۔ آپ کے ہاں عبداللہ کے علاوہ عروہ، منظر، عاصم، مہاجر، خدیجہ، ام الحسن اور عائشہ پیدا ہوئے۔ آپ کی دوسری صاحبزادی ام المومنین عائشہ بنت ابی بکر ہے۔ صدیق اکبر کی دوسری صاحبزادی ہیں۔ آپ کی پیدائش بعثت نبوی کے 5 سال بعد مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ کا نام ام رومان ہے۔ ام المومنین خدیجہ بنت خویلد کی وصال کے بعد آپ حضور نبی اکرم کے نکاح میں آئیں۔ آپ کا نکاح رسول اللہ کے ساتھ 6 سال کی عمر میں ہوا اور آپ کی جو رخصتی ہے وہ 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ کا شمار رسول اللہ کی لاڈلی بیویوں میں ہوتا تھا۔ حضور نبی کریم کے وصال مبارک بھی آپ کی گود میں ہوا اور پھر آپ کے ہجرہ مبارک میں نبی کریم کا مدفون بھی ہوا۔ نبی کریم کے وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک صرف 18 برس تھی۔ اب نے 17 رمضان المبارک اور 59 ہجری میں اس جہان فانی سے کوچ فرمایا اور جنت البقیع میں آپ مدفن ہیں۔ اس کے بعد ام کلثوم بنت ابی بکر، ابو بکر صدیق کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں اور آپ کی پیدائش اپنے والد صاحب کی وصال کے بعد ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد میں صرف آپ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ آپ ام حبیبہ بن خارجہ کے بدن سے پیدا ہوئیں۔ آپ کی پرورش ام المومنین حضرت عائشہ نے کی۔ آپ کا پہلا نکاح طلحہ بن عبید اللہ سے ہوا اور ان کی شہادت کے بعد آپ کا دوسرا نکاح عبد الرحمن بن عبداللہ بن ربیعہ سے ہوا۔ دوسرے یہ تھی سیدنا صدیق اکبر کی بیویاں اور ان کے بیٹے اور ان کی بیٹیاں اور ان کا پھر آگے جو ہے نا فیملی اور ان کا خاندان۔ جو سے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں اس سیریز کی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔